آمدیم همه پروردگار همه راضی باشه. خداوند کریم خیر کردیشون الله قبول بگردونه در همین ماه شریف رمضان. خداوندان ای زیاد شکنه خداوند امرشون برکتشون زیاد کنه، ایمانشون کامل کنه. خداوند کریم به نفس به دست کنه. ای همه کلی آفت‌های الله نگهبانش باشه. ای همه بیماریایی که آمده است خداوند همه آدمایی که یاردم کردیم به خاطر الله همه را همیشه پروردگار نگهبان باشه. خودش ما همه آدمایی که به خاطر خدا رای کردیم همه ما راضیم. همچون مادر ما دعا میکنیم در هم وقت همیشه سربلند باشن به ایمان و به توفیق انصافش زیاد باشه و عبادتش با پروردگار خداوند همیشه نزدیک باشه. الله نگهبانش باشه. اکلی آفتهای زمین آسمانی پروردگار 18000 عالمین دعای ما پرشکسته ها را خداوند قبول کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا ولی الاسلام و اهله ثبتنا علی الاسلام حتى نلقاك به. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم دمر اعداءنا واعداء الدين. اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به. اللهم انا نسالك بركه في عمرنا والزياده في رزقنا والسلامه في بدننا والتوبة قبل الموتنا وراحة عند الموتنا والمغفرة بعد الموتنا وخلاصا عن النار ودخولا في الجنة. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. پروردگار کریم خیر و سخاوتی که این برادرهای اندرکار کردن و لطف عنایت خویشت بر در بار الهی قبول بفرما و اونهایی را که حاجتمندن خدای پروردگار تو خودت هوایشون برآورده خیر بگردان. خداوند با لطف عنایتت خویش میدونی که این برادرها از برای تو کار خیر در این ماه مبارک رمضان کردن. الهی پروردگار کارهای خیرشون هم باز هم بیشتر بگردان و آنها را و اهل عیالشون از بلاها و آفتهای زمین و آسمانی نگهبان باش و در کسب و کار و تجارتشون باز هم برکات نازل بگردان. و خدای پروردگار اون برادرهایی که نیتهای خیر دارن و اما نمیدونن که اون نیت خیرشون در کجا پیاده کنند، پروردگار آنها را هم هدایت فرما و منسجم بگردان و این ملت مسلمان را در همه اطراف و اکناف عالم اتحاد و عدالت و خیر نصیب روزش بگردان. پروردگار را با لطف عنایت خویش یا اله العالمین هر کسی را که با واسطه خیرش میخواه حاجت از تو بخواه پروردگار را هوایشون برآورده خیر بگردان. علل خصوص اونهایی را که میخوان در این ماه مبارک دینداریشون دیانتشون و همچنین تقواشون بیشتر و زیادتر بشه. خدای پروردگار تو خودت وعده کرده ای صدقات سپری از آتش دوزخ است. پروردگار کریم این برادرهایی که کار خیر کرده ایستادن و انشاءالله در نیتشون باز هم بیشتر و زیادتر کارهای خیر کردن هست من بعد هم پروردگار اینها را دستشون را باز هم بازتر بگردان. در انبارهاشون برکات و در کسب و کارشون برکات، در دینشون برکات، در اهل عیال و دیانتشون برکات نازل بگردون و با لطف عنایت خویش شد یا اله العالمین هر مراد و مقصودی که داشته باشن برآورده خیر بگردون. اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة برحمتك یا ارحم الراحمین. برکت در کسب و کار. یا بارکو یا چی می‌خوام؟ سلام نمیشه برشی. ماکارون قریب اومده است. برنج تو. سلام علیکم و رحمت الله. اعضای کمیسیه اینا آوردیم سپریدیم اینا ایشان یگان خوش داشتی گپ زن. در این ماه رمضان خداوند همتون دولت برقرارتی امری بر کمال رزق روزی فراخ خداوند تاجیکستان این روسیه را آبادی کنه تیزی امانی کنه راهوی کنه هر مراد مقصودی که در دل داره و مراد مقصود دولت را عاقبتون بخیر ایمان به سلامت. الله اکبر. چی خواهش داره در همون سایتی یا تاجیک نویسه ان شاء الله خداوند نگهبان. رحمت بروردن میتونه برادرایی که خدمت کردن برای آدما خداوند خیرشون قبول کنه، خیرشون پروردگار از یارسان پروردگار در دنیا و آخرت خداوند بتیه پروردگار همه خیرات کردن
ба даргоҳ қабул кард. парвардигор хитоб саломат кунад, дар амон ҳам нигоҳбон шавад. раҳмат ба шумо ки имрӯз овардем. Шумодам раҳмат ки имрӯз ина бародаро аз ҷойҳои коршон монда мошиншона имрӯз оварда барои мардум хизмат карда истоданд. Бародарон бекоранд, кор надоранд. Барои аввалам 4 семияда гирифтем, алҳамдулиллоҳ, мебарем, месупорем шуд. раҳмат барои дастгирифтон. Дармон бародарони азиз, ин бародаре ки хатима омад иншоалло дар инҷо кор кардааст. Боз баъд аз ин корҳо худо хоҳад боз мошиниш хати ин продуктое ки бародаро дар инҷо тарозуда кашида истоданд, тақсимот омода карда истоданд, инҳоро боз гирифтан иншоалло насиб ба хонаи мардум, ба хонаи халқ мебарам, мерасонанд. барои 4 оила шумо кӯшиш карда истодам ки дар ин мошин бор карда баран. Барои 4 оила як мошин 4 оила. ин ами руғанай. Ина 6 литр руғанай. мебарай 4 оилада. 10 оилада мебарам. Биоист. Овощи шамонду. Овощи шамонду. Чортаги. Тамома кайс бай. Боча. Тахм шамера тамом. барои 4 оила бародарон. Чё мебарем? Чё нам мебарем? Чё нам мерава? О, мерава мошиниш мебарай. Мошини Тоҷикистон мерава, мя нахоҳад кам 4 каса набарам. Насиб. На бародарон. барои 4 оила нигоҳ кунед шумо чӣ қадар мо продукта тайёр кардем барои 4 оила. Ин ҳамаш аз ҳисоби мардуми хайрхоҳе ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд. ҷавонмардое ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд. хайр саховат шумо бисёртар, баракати коршон баракат диҳад. Амин. бародарон, ин картошка омада истааст. модаро ки оилаи камбизоват ҳастанд даъватшон намудем ва ҳам мошиншон додем, ҳам продукта ки бурда ба хонашон бирасонанд. ана дӯстони азиз, зинда бошен. шерои тоҷик зинда бош бародар апаҷон. Амин амин. худо нигаҳбонтон. бародарам иншоалло насиб худо хоҳад. рафти акаҷон? ҳай худоам ба касб корд баракат я. бо рафти бо биёй. ҳола инҷае. ҳамашта бурд. ина бародаро. адресошона дорам. бародарам пур кард. занакора гирифт. продукта иншоалло ки мебара бо он гашта мебиям. بعد همین
бародаро дар ин ҷо бародароне омаданд ки мошини онҳо мисли як зил бисёр продукта мебаранд ба хотири оне ки беҳад продукта зиёд аст ва беҳад нафароне ки эҳтиёҷ доранд ба кӯмаки мо бисёр ҳастанд. ба ин хотир ин бародарон дар ин карантин дар хона хоб накарда омаданд ки кӯмаки худро ба дигарро бирасонанд. дар ҳаққи ин бародаро ҳам шумо дуогӯ бошед, дӯстони азиз, худоам ба касбу кори инҳо баракат диҳад, ки доимо инҳо дар бари мову шумо бародарони азиз рост бошанд ва кӯмаки худро ҳамавақт ба бародарони ғариб бирасонанд. Манам бародаро се мошине ки дар ин ҷо истодааст, ҳар се ин мошино салому алайкум сӯзи ака, ҳар се ин бародаро омода ҳастанд ки имрӯз ба ҳама мардум воситаи ина ба мошинашон рафта продукт аваранд. Мошалло ин навомад машалла ина ин бародар ино лакаи ҳозир овардан ҳаст мошиное ки мошиное ҳаст ки ба мо оварда истодаанд ва мошиное ҳастанд ки аз ин ҷо бор карда ба мардум бурда истодаанд. ана бародарони азиз чӣ хеле ки ба шумо мо имрӯз нишон доданӣ ҳастем. дар ин ҷо бародароне ҳастанд ки бисёр продуктҳоро барои хайр ва ин ҷо оварда истодаанд. ина бринҷ оварданд, бринҷ иншолло ки бо дар ин ҷо хӯрда дар ин ҷо 5 килои 10 килои карда бо ба мардум мебаранд, тақсим мекунанд иншолло. Бира нишон кун бародароро. алейкум бародаро бинем бародар бо мошини худаш омада дар ин ҷо кӯмак карда истодан, ҳам кӯмак карда истодааст, ҳам дар хизмат аст, ҳам дар хизмати, ҳам кӯмак мекунад, ҳам пул метӣ. мошалло беҳтарин. ай бародарон ҳатто нафароне ки дар ин ҷо мошин доранд, бензин надоранд, бародарон бо бензиншон мерезанд, сумшон метиҳанд ки ҳамин продуктҳоро баранд. боз инҷа бародароне ҳастанд ки ба ҳичи эҳтиёҷ надоранд, мошинои худшон қатъи омадан дар хизмати мардум. айна чӣ хеле дида истодаин қопча пур карда ба мардум мебаранд, иншолло мебаранд ба мардум тақсим мекунанд. ина бародарон боз як мошини дигар ки дар ин ҷо пур карда 4 мошине ҳаст ки дар якташ продукта, дар ин картошка, печени, дар дигар равған, хӯрокворӣ ҳамаш ба ҳар як мошин тақсим карда мешаванд. ина бародарони азиз даруни мошиное ки шумо дида истодаин пур карда, пур аз продукта мебошад. ин мошин чӣ қадар бузургам бошад бинед, аз ҳисоби продукта крилаш дар поён задааст. ина картошка, сабзӣ, бародарони афғоне ки имрӯз вақти худро дарек надониста омада дар бари мо, мана ки ҷавонмардуми афғонистон ҳамроҳи мо ҳастанд. бародарони азиз, имрӯз чизе ки мо гуфтем дар шаҳре Екатеринбург мардуми тоҷик ҷамъ омаданд дар ин ҷо бо мошинои худ омода ҳастанд ки ин хурду хӯрокро бурда ба ҳар як хонае ки муҳтоҷ ҳастанд, эҳтиёҷ доранд ба
کمکی ما برده میرسانیم. دوستان عزیز فراموش نکنید شما هم میتوانید که مثل ما به دیگران کمک کنید. ما همه باز ببینیم یک در اینجا 4 ماشین هست و در این ماشین ها همشون پر از پرودکتایی که در اینجا دیروز جمع آوردیم همه پر جمع میبرن و ماشین ها میمونن و همراه ما انشاءالله همراه ما و شما بردن به جای اساسی میرسانیم. با ما باشید دوستان عزیز. من این برادر در این ماشین جمع آوردیم بسیار شکر مکرون رو با نفرانیت محتاج دارن. ماشین را بار کردن برادرانی هستند که دانشجو هستند یا کارمند هستند که در شهر اکتیمون هستند و ما امروز کمک کردن همه با آسانی همه پرودکت‌ها را برده میرسانیم. من اینجا روغن گرفتیم برادران عزیز. در این ماشین باشد روغن مثلا سال نشینی میگیم روغن های 5 لیتره که برای هر یکی ما در وقت کرانتین در وقت بیکاری در خانه ضرور است جمع آوردیم و آدم هست در اینجا انشاءالله که بردن میرسانیم. من یک ماشین هم پر شده است انشاءالله که اینجا دورتر میرود برای که دیگر ماشین ها توانند آمدن در اینجا ماشین خود را پر کرده و مردم برده رسانند. در اینجا پیاز و کارتوشکا است. یک ماشین با خوراکی پیاز سبزی کارتوشکا هم هست. پیاز سبزی کارتوشکا هم هست. پر کردن از هر یک مثلا پیاز کارتوشکا سبزی 40 دانگی آورده ماندگی هستند. 50 تا باید بریم. 50 تا که در آینده نفرانی که میخوان که در آینده امروز پگاه روز دیگر کمک ما با آنها رسند پس در واتساپ ما نویسیم. عزیزان ما کوشش میکنیم که از این خوراکواری که هست برای شما برده رسانیم. دوستان عزیز در اینجا همه جوانمردانی که در شهر یکیتریمون هستند و جوانمردانی که در اینجا حاضر ندارند اما کمک خود را با واسطه مبلغ به ما رساندن همه آنها را ما تشکر زیاد میگیم و خیلی خوشحال هستیم که مردم تاجیک ما مردم بلند و ناموس هستند که در همین وضعیت نه تنها مردم تاجیک بلکه تمام مردم را دستگیری میکنند. با ما باشید دوستان عزیز. برادران عزیز چخیلی که شما دیدید ماشین ها رو از این بعضا برآمدن همه اینا آماده هستند که کمک خود را به دیگران رسانند. با ما باشید دوستان عزیز انشاءالله که همه اینها از نزدیک نوآورداری کنیم و پیشکش شما خواهیم کرد. انا برادران عزیز شکل که میبینید در اینجا خوابگاه دانشجو هستند. برادرها همه کسای یک جا سر جمع اومدیم در اینجا انشاءالله که با همه دانشجویان که در اینجا خواب هستند با آنها کمک خود را رساندنی هستیم. برادران عزیز ما رسیدیم در نزد دانشجویان تمام ملت در شهر یکترینبورگ با همین ماشینایی که در اونجا شما دیدید که در اون اینها رو ما پر از خوراکواری کردیم. اکنون ما انتظار هستیم
барои иҷоза додан ки дар инҷо продуктҳоро ба донишҷӯён бисپорем. худо хоҳад ин мардуме ки хайр кардааст, баъзе одам хайр кардааст ки мо онро ҳатто намешиносем, худованд хайрша қабул кунад. иншоалло ки боз бар мардуме ки муҳтоҷанд ва дар хонаҳошон ҳастанд, дар вақти карантин кор намекунанд, ба онҳо ҳам бурда расонда истодаем. танҳо 4 мошине ки мебинед, 4 мошини бузург ва донишҷӯён овардаем барои донишҷӯёни шаҳри Екатеринбург. дар ин ҷо бо донишҷӯён ҳамсӯҳбат шудам. мардум ҷамъ омаданд, ҳама ино донишҷӯи ҳар миллат ҳастанд. Таджикская диаспора от всех народов. Вы не страдали, не мучились. Хорошо? Распределите сами. И все будет. А что они там? Замерзли? Что-нибудь ина бародарони азиз, вот ина барои донишҷӯён. Машалло. Дуюм мошин. ина бародарон. Дуюм мошин. Сабзавот отдельно, рис отдельно. шуморо намегирм вапас кар накунед. шуморо намегирм тамоман. ташвиш накашед. шумо тамоман нишон медед апаҷон. ина бародаро барои донишҷӯён омода сохтан ҳамин продуктае ки ҳаст. Дорогие братья и сестры, матери, отцы, поздравляю вас с священным месяцем Рамадан. В этом месяце мы хотим помочь всем нуждающим. Нуждающие — это тех людей, которые дети, матери, старики и молодые люди, которые болеют, которые учатся. Вот, например, сейчас мы тех студентов, которые сейчас учатся у нас в Екатеринбурге, мы им помогаем. Если хотите, чтобы мы до конца месяца помогли им всем, вы можете нам частично помочь, чтобы мы дальше помогли этих, как сказать, наших своих, как сказать, родных, получается. Не имеет значения, кто у нас, получается, нация. Да. Киргизы, таджики, узбеки, даже у нас вот африканские, афганцы и так далее. Всем помогаем. Да. Индусы тоже есть, да? Да. Хорошо. Спасибо. Дорогие друзья, как вы слышали, действительно, как вы слышали, что да, действительно, люди хотят помочь тем людям, которые нуждаются в нашей помощи.
ва алейкум бассалом. Соз раҳмат. вай даи аёхи ҳазрат. ҳамаи чӣ дорум? дами эфир аста. Агар эфир сохранить шуда бошад, прямой эфирда ҳамаш аста. майли фиристоне мепартам. Худоҳофиз. Акираю, нигоҳ кунед, Хатями Ҳусейн аҷоз дивараст. 20 иминои аз шумо. 20 ҳама ассортимент аз шумо, барои ки шуморо ҳамунҷа ҷо кардем. аз 30 таи дигарро шиддета дорум камтарак дар як ҷо озуқаворӣ тақсим карасид. бинед як дуо кунем. Баромад бори биёед. استاد جیرا کجا شده؟ استاد جیرا بیا تلاوت. یا گیر بسن یا دوم میکنی. اول یک قرائت. نمیدونم که. الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. درخت سکون خیر. خدا رحمت خدا قوت майли. майли бародаро. تشکر. سلامت باشید. باش که صبور. ана бародаро, машинае ки омода продуктое ки барои донишҷӯ буданд супурдем. Акнун иншоалло ки ва алейкум бассалом. Соз раҳмат. вай даи аёхи ҳазрат. ҳамаи чӣ дорум? дами эфир аста. Агар эфир сохранить шуда бошад, прямой эфирда ҳамаш аста. майли фиристоне мепартам. худоҳофиз. ана бародарони азиз, чӣ хеле ки шумо дида истодаед, дар ҳақиқат бародаро барои донишҷӯ хӯроковарӣ овардан. Чё говорят? барои мардуме ки дар ҳақиқат дар вақти карантин муҳтоҷ ба хӯроковарӣ дорад.